Ka filluar të mërkurën dita e parë e novena, udhëtimi i gjatë shpirtëror që çon kishën e Arezzo Cortona San Sepolcro drejt festës së Madonna del Conforto. Ashtu siç ka ndodhur këto vitet e fundit, kalendari i zhvilluar nga arcipeshku Riccardo Fontana përpiqet ta bëjë festën Mariane, një ngjarje që përfshin tërë dioqezën dhe që është e vëmundshme ndaj palëve të ndryshme që përbëjnë komunitetin. Të dielën më 16 zhvillohet në katedrale mesha drejtuar komuniteteve të krishterë të vendeve të tjera të kishës dioqezane. Dioqeza dhe bota shkollore së bashku tashmë për të vlerësuar trashëgiminë artistike të kishës së Arezzo Cortona San Sepolcro, merr jetë projekti i Institutit Piero della Francesca për pasurimin e famullive me vepra të reja arti, të cilët shohin të rinj si protagonist. Drejtuesi i shkollës Luciano Tagliaferri i ka propozuar arcipeshkut Riccardo Fontana idenë, i cili e ka mirëpritur atë, guri i parë është vendosur në kishën e Santa Croce, një palë daltari i mrekullueshëm, frymëzuar nga cikli i freskëve të Giotot në kapelat e Scrovegni, realizuar me teknikën e miniaturës nga nxënësit e liceut artistik. Ndër tragjedinë e shumta të 900-s është një në veçanti që është ende kryesisht e panjohur. Është vuajtja e një populli që në ekzistencën e tij ka vuajtur gjithmonë persekutimin dhe diskriminimin, edhe pse jetonte vazhdimisht në paqe pa shkaktuar kur luftë ndonjëherë. Është tortura e paraimos. Në gjuhën rome do të thotë asgjësim dhe është përdorur për të treguar genocidin e 500.000 rom dhe sinti, si vepër e urrejtjes nazifashiste gjatë luftës së dytë botërore. Ka qenë e suksesshme darka në errësirë, që u zhvillua të shtunën në mbrëmje në Villa Severi në Arezzo. Slogani i ngjarjes japin kuptim kësaj darke duke zbuluar shqiset e tjera. Zhytur në errësirë për një përvojë të re komunikimi. Promotore, provinca e Arezzo së bashku me Union Italiana Cechi, të cilët kanë mundur të sjellin në qytet shefin Emiliano dhe ekipin e tij të rinjve kuzhinier, të gjithë profesionistë me problemet e verbërisë ose të shikueshmërisë. Objektivi, sensibilizimi i pjesëmarrësve mbi temën e dëmtimit vizual, duke ofruar një darkë në një mjedis tërësisht të errët me një minutë surprizë. Është kremtuar të martën Dita e Internetit të Sigurt, dita e dedikuar sigurisë në rrjet të rinjve, në 90 vende. Slogani i zgjedhur për edicionin e 2013 të manifestimit është lidhur me respekt dhe tema është të drejtat dhe përgjegjësitë në rrjet. Në lidhje me këto, tema punon në territorin aretin shoqata Metodo, që në shkollat e mesme të Montevarkit ka realizuar që në fillim të shtatorit projektin Unë si ju për t'i dhënë një përgjigje ngjarjeve në rrjet të bulizmit që ka si protagonist të rinj si brenda shkollave, po ashtu edhe në vende që frekuentojnë zakonisht si kopshte, autobus dhe klube sportive. Me iPid, bujësia ka edhe një ndikim social. Pas projektit Ferma e Dëshirave, vjen tashmë iniciativa në të gjitha fushat promovuar nga rajoni Toskanës, drejtuar personave me aftësi të kufizuar, 6 të rinj dhe të rritur me sindromën Down ose pa aftësi tjetër intelektuale, të impejuar tashmë në ferm, do të marrin pjesë në projektin e titulluar dhe do të marrin një nxitje financiare për punën e bërë. Një tjetër qëllim arritur fal bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe sektorit të tretë. Zaczęła się w środę, pierwszy dzień nowenny, długa podróż duchowa, która prowadzi Kościół Arezzo Cortona San Sepolcro na święto Matki Boskiej Komfortu. Tak jak stało się w ciągu ostatnich kilku lat, kalendarz stworzony przez arcybiskupa Riccardo Fontana stara się, by to święto było wydarzeniem, które obejmie całą diecezję i żeby było wrażliwe na różne twarze, które tworzą wspólnotę. W niedzielę o godzinie 16 odbędzie się w katedrze msza skierowana do wspólnoty chrześcijańskiej pochodzącej z kościoła diecezjalnego z innych krajów. Diecezja i świat szkoły spotykają się w celu zwiększenia artystycznego dziedzictwa kościołów z Arezzo Cortona San Sepolcro. Zaczął się projekt Instytutu Piero della Francesca, by wzbogacić parafię nowymi dziełami sztuki, które widzą młodych ludzi jako bohaterów. Dyrektor szkoły Luciano Tagliaferri zaproponował to arcybiskupowi Riccardo Fontana, który natychmiast zgodził się z zadowoleniem. Pierwszy kamień został umieszczony w kościele Santa Croce. Wspaniała pala d'altare, inspirowana cyklem dzieł Giotta w kaplicy Scrovegni, zrealizowana techniką miniatury przez studentów szkoły artystycznej.
Wśród wielu tragedii z 900 roku jest jedna w szczególności, która nadal w dużej mierze jest nieznana. To jest cierpienie ludzi, którzy w swoim życiu zawsze byli prześladowani i dyskryminowani, nawet jeśli żyli spokojnie i nie powodowali żadnych wojen. Jest to agonia por Raimos. W języku romskim oznacza to pożerać i służy do wskazania ludobójstwa 500 000 Romów i Sinti przez nienawiść nazistów w czasie II wojny światowej. Tragedia przypomniana ponad 500 osobom pochodzącym z Toskanii, którzy pojechali do Oświęcimia z 8. edycją Pociągu Pamięci. Odniosła sukces kolacja w ciemnościach, która miała miejsce w sobotę wieczorem w Arezzo w Villa Severi. Hasło wydarzenia: nadać sens tej kolacji, odkrywając na nowo inne zmysły. Pogrążenie w ciemności na nowe doświadczenie komunikacji. Sponsorowana przez prowincję Arezzo i przez włoski Związek Niewidomych, którzy byli w stanie zaprosić do miasta szefa kuchni Emiliano i jego zespół młodych kucharzy, wszyscy profesjoniści, niewidomi i z problemami wzroku. Cel? Uwrażliwienie uczestników w temacie zmniejszenia widoczności, oferując posiłek w całkowitej ciemności z menu niespodzianką. We wtorek obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu, dzień poświęcony bezpieczeństwu młodzieży w sieci internetowej w 90 krajach. W edycji 2013 hasło wydarzenia, które zostało wybrane, jest Połącz z szacunkiem, a tematem jest prawo i obowiązki w sieci. W Arezzo pracuje w tych kwestiach Stowarzyszenie Metodo, które we wrześniu w gimnazjum w Montevarchi zrealizowało projekt Ja jak Ty, aby odpowiedzieć na rosnące przypadki zastraszania, które mają jako protagonistów dzieci zarówno w szkołach, jak w zwykłych miejscach publicznych, w których spotyka się młodzież, takich jak ogrody, autobusy i kluby sportowe. Z AIPD rolnictwo ma również skutki społeczne. Po zakończeniu projektu Gospodarstwo Pragnień teraz zaczyna się nowa inicjatywa zwana W całym polu, promowana przez region Toskanii i zadedykowana osobom niepełnosprawnym. 6 młodych i dorosłych osób z zespołem Downa lub z inną niepełnosprawnością intelektualną już zatrudnionych w gospodarstwie weźmie udział w projekcie i otrzymają środki finansowe za ich pracę. Kolejne osiągnięcie w ramach współpracy między instytucjami i trzecim sektorem. Miercuri a fost prima zi a novenei, un drum lung spiritual care conduce biserica de Arezzo Cortona San Sepolcro spre sărbătoarea Madonna del Conforto. La fel cum s-a întâmplat în ultimii ani, calendarul realizat de arhiepiscopul Riccardo Fontana încearcă să facă din sărbătoarea mariană un eveniment care să implice întreaga dieceză și să fie atent la fețele diferite care alcătuiesc comunitatea. În această duminică, la orele 16, va fi celebrată o sfântă liturghie în catedrala pentru comunitățile creștine din alte țări ale bisericii diecezane. Dieceza și școala împreună vor încerca să valorizeze patrimoniul artistic al bisericilor din Arezzo Cortona San Sepolcro. Proiectul Institutului Piero de la Francesca va îmbogăți parohiile cu noi lucrări de artă, unde protagoniștii vor fi tinerii. Directorul școlii, Luciano Tagliaferri, a lansat ideea arhiepiscopului Riccardo Fontana, care a fost bine primită. Prima piatră a fost pusă în biserica Santa Croce, un altar minunat inspirat de ciclul de frește din Giotto în Capela Scrovegni, construit cu tehnica de miniatură de elevii școlii de artă. Printre multele tragedii din 900, este una în special care încă în mare măsură este necunoscută. Este suferința unui popor care în viața sa a suferit întotdeauna persecuție și discriminare, în timp ce în mod constant trăiesc în pace, fără a provoca niciun război vreodată. Este tortura parajmos. În limba romani înseamnă devorare și este folosită pentru a indica genocidul între 500.000 de romi și sinți de ură nazistă împotriva celui de-al doilea război mondial. O tragedie amintită a 500 de copii din Toscana care au vizitat lagărul Auschwitz în cea de-a 8-a ediție a trenului de memorie. A fost un succes cina în întuneric, care a avut loc în seara zilei de sâmbătă în Arezzo, la Villa Severi. Sloganul evenimentului a fost "Dă un sens la această cină, redescoperind celelalte simțuri", cu fundație în întuneric pentru o nouă experiență de comunicare. Sponsorizat de către provincia Arezzo cu Uniunea Italiană a Nevăzătorilor, UICI, care au reușit să aducă în oraș pe Emiliano, bucătarul șef și echipa sa de bucătari tineri, toți profesioniști cu probleme de vedere sau ipovedență. Obiectivul este de a sensibiliza participanții pe tema deficiențelor vizuale, oferind o masă la întuneric cu meniu surpriză.
A fost sărbătorită marți Safer Internet Day, zi dedicată securității în rețea a copiilor din 90 de țări. Sloganul ales pentru ediția din 2013 a evenimentului este "Conectează-te cu respect", iar tema este drepturile și responsabilitățile în rețea. Pe aceste aspecte se desfășoară munca Asociației Metodo din Arezzo, care, în școlile din Montevarchi, a realizat din septembrie un proiect cu tema "Eu ca și tine", pentru a da un răspuns la incidentele tot mai mari de agresiune, unde protagoniștii sunt copiii, atât în interiorul școlii, cât și în locațiile obișnuite, cum ar fi grădinile, transportul cu autobuzul și cluburile sportive. Cu IPD, agricultura are și un impact social. După proiectul La Fattoria dei Desideri, vine un alt proiect cu titlul A Tutto Campo, promovat cu regiunea Toscana pentru persoanele cu handicap. 6 tineri și adulți cu sindromul Down sau alte dizabilități intelectuale, deja angajate la fermă, vor participa la proiect și vor primi un stimulent financiar pentru munca lor. O altă piatră de hotar realizată în cadrul colaborării între instituții și al treilea sector. A commencé la première journée de la neuvaine, ce mercredi. C'est un long itinéraire spirituel que l'église d'Arezzo Cortona San Sepolcro guide vers la fête de la Madonna del Conforto. Comme cela se produit ces dernières années, le calendrier mis au point par l'archevêque Riccardo Fontana s'efforce d'impliquer tout le diocèse dans l'événement qu'est cette fête mariale, étant attentif aux divers visages présents dans la communauté diocésaine. C'est dimanche à 16h que se déroulera la messe dans la cathédrale s'adressant aux communautés chrétiennes des autres religions de l'Église diocésaine. Diocèse et monde étudiant s'unissent pour valoriser le patrimoine artistique de l'église d'Arezzo Cortona San Sepolcro. Est en cours le projet de l'Institut Piero della Francesca, enrichir les paroisses de nouvelles œuvres d'art. Les jeunes en sont les protagonistes. Le directeur scolastique, Luciano Tagliaferri, a proposé l'idée à l'archevêque Riccardo Fontana, qui l'a tout de suite accueilli favorablement. La première pierre a été mise dans l'église Santa Croce, un merveilleux hôtel inspiré du cycle des fresques de Giotto de la chapelle des Scrovegni, réalisé avec la technique de la miniature par les élèves du lycée artistique. Parmi tant de drames du siècle dernier, il en est un en particulier qui est en grande partie méconnu. C'est la souffrance d'un peuple qui, durant sa vie, a toujours dû subir des persécutions et des discriminations alors qu'il vivait en paix et n'a jamais été responsable d'une guerre. C'est le tourment des poramos, en langue roumaine cela signifie dévorement, et utilisé pour parler du génocide de 500 000 personnes, Roms et Sinti, œuvre de la haine nazo-fasciste durant la Seconde Guerre mondiale. Une tragédie rappelée par 500 jeunes partis de la Toscane pour Auschwitz avec la 8e édition du Train de la Mémoire. Le souper dans l'obscurité a suscité le succès. Il a eu lieu samedi soir à Arezzo, à Villa Severi. Le slogan de l'événement « Donnons un sens à ce repas, redécouvrant les autres sens », immergé dans l'obscurité pour une nouvelle expérience de communication. Les promoteurs, la province d'Arezzo et l'Union italienne des aveugles, UIC, ils ont réussi à amener dans la ville le chef, Emiliano, et son équipe de jeunes cuisiniers, tous professionnels ayant des problèmes de cécité ou malvoyants. Objectif, sensibiliser les participants au thème de la déficience visuelle proposant un lieu dans un milieu complètement obscur avec menu et surprise. Le Safer Internet Day a été célébré mardi, la journée dédiée à la sécurité en ligne pour les jeunes dans 90 pays. Le slogan choisi pour l'édition 2013 de la manifestation est « Connecte-toi avec respect » et le thème est « Responsabilité et droit sur Internet ». Sur ce thème, l'association Metodo travaille dans la région aretine et dans les écoles médias de Montevarchi a été réalisé depuis le mois de septembre le projet « Moi comme toi » pour répondre aux épisodes croissants de harcèlement vécus par les jeunes, soit dans les écoles, soit dans les lieux de rencontre habituels tels que les jardins, les autobus et les associations sportives. Avec l'AIPD, l'agriculture connaît aussi un changement social. Après le projet La Ferme des Désirs, c'est le tour de l'initiative A Tutto Campo, promue par la région toscane et concernant des personnes porteuses d'un handicap.
6 jeunes et adultes atteints de trisomie 21 ou autres handicaps cognitifs déjà insérés dans la ferme prendront part au projet cité et recevront un encouragement économique pour le travail accompli. Un autre objectif atteint grâce à la collaboration entre instituts du troisième secteur. The novena started Wednesday, the long spiritual path which leads the Church of Arezzo Cortona San Sepolcro towards the feast of Madonna del Conforto. As it has happened in the later years, the agenda set by the Archbishop Riccardo Fontana tries to make the Marian feast an event which involves the whole diocese and considers the different faiths of community. Moreover, on Sunday at 4 p.m. in the cathedral, there will be celebrated the Holy Mass, addressed to the foreign Christian communities of the diocesan church. Diocesan schools are joined together to bring out the artistic legacy of the churches of Arezzo Cortona San Sepolcro. The project of the Institute Piero della Francesca is about to start. It involves the youth in the enrichment of parishes with new artworks. The school director Luciano Tagliaferri proposed the idea to the Archbishop Riccardo Fontana, who agreed immediately. The foundation stone was put in the Church of Santa Croce, a wonderful altar piece reproducing the Giotto's frescoes of the Scrovegni Chapel. It was painted by the students of the high school specializing in art subjects, using the technique of miniature. Among the tragedies of the 20th century, there is one in particular which is mainly unknown. It is the suffering of people who have always had to undergo persecutions and discrimination in their lives, although they have lived permanently in peace and never provoked any war. It is the torment of porriamus. It means devouring in Romani language, and it refers to the genocide of 500,000 people among Roma and Sinti by the Nazi fascists during the Second World War. This tragedy was reminded to the more than 500 Tuscan youth arrived at Auschwitz with the 8th train of memory. The dinner in the dark, which took place Saturday at Villa Severio of Arezzo, achieved a great success. The slogan of the event was "Let's give a sense to this dinner, rediscovering the other senses," surrounded by the dark for a new communicative experience. The province of Arezzo and UIC Blind Italian Union promoted it. They succeeded in bringing chef Emiliano and his team of blind or partially sight professional young cooks in Arezzo. The aim is to make participants aware of the issues of visual disability, offering a meal in a completely darkened place with a surprise menu. Safer Internet Day was celebrated Tuesday in 90 countries. It is a day aimed to kids' security on Internet. The slogan for the 2013 edition is to connect with respect, and the theme is responsibility and rights in the net. The association Metodo works on these issues in the territory of Arezzo. Since September, it has carried out the project Me As You at the middle schools of Montevarchi to react to the more and more numerous episodes of bullying enacted by kids both at school and at usually gathering places like parks, buses and sport clubs. Agriculture has all social consequences with APD. After the project The Wishes Farm, it is coming the initiative across the board, promoted by the region of Tuscany and addressed to the people with disability. 6 youth and adults affected by the Down syndrome or another intellectual disability who are already working in the farm will be involved in this project and will receive an economic subsidy for the done job. Another achieved success thanks to the collaboration between institutions and tertiary sector. بدأت الأربعاء الماضي أول أيام عبادة التاسوعة، الطريق الروحية الطويلة التي تذهب بكنيسة أريتسو سان سيبولكرو كورتونا نحو الاحتفال الديني بالسيدة مريم العذراء دي كونفورتو. وكما تقام هذه الاحتفالية في كل هذه السنوات، ولأجل ذلك تم وضعها كموعد مهم على أجندة الأسقف ريكاردو فونتانا، والذي يبحث دائما جعل هذه الاحتفالية المريانية والتي تشارك فيها أبرشيات دولية والتي تنتبه إلى الوجوه المختلفة التي تشكل المجتمع. ويوم الأحد في تمام الساعة 16 سيتم إقامة القداس الديني في الكاتدرائية للمسيحيين المؤمنين وكذلك لمؤمني البلدات للأبرشيات الأخرى.
الأبرشيات والعالم المدرسي يتحدون من أجل إقامة قيمة الميراث الفني لكنائس أريتسو كورتونا سانسيبولكرو، ويأتي ذلك ضمن المشروع الذي يقيمه معهد بييرو ديلا فرانشيسكا، وذلك من أجل إغناء البطريقيات في لوحيات الأوبرا الفنية الجديدة والتي يرينا الشاب كبطل. رئيس المدرسة لوشانو طيافيري أطلق فكرة على الأسقف ريكاردو فونتانا والتي رحب بها وتبناها. الصخرة الأولى التي تم وضعها في كنيسة سانتي كروشي، وهي عبارة عن رافدة المذبح المستوحاة من الدورة الجدارية التي صنعها جوتو في مصلى سكريفوني، وتم تحقيقها من خلال تقنيات المصغرات من خلال طلاب المعهد الفني. من بين أكثر المآسي الدرامية في بدايات القرن التاسع عشر، ومنها على وجه الخصوص وغير معروفة لدى الكثيرين، معاناة شعب منذ وجوده والذي دائما كان مضطهدا ويعاني التمييز، على الرغم أنهم عاشوا بسلام ودون أن يتهموا بأي حرب وقعت على الإطلاق. والتعذيب الذي يعني في اللغة الرومان والتي تعني التهام، والتي تستخدم من أجل التعريف على إبادة 500 ألف بين النور وسينتي. إنها أوبرا عدائية التي نفذها الفاشيون النازية خلال الحرب العالمية الثانية. مأساة تذكرها 500 من طلاب حضروا من توسكانا والشعاع مع النسخة الثامنة من قطار ذكرى المحرقة. تلقى الحدث العشاء في العتمة والذي تم السبت مساء في مدينة أريتسو في فيلا سيفيري. شعار الاحتفالية حان لنعطي الوقت معا لهذا العشاء محاصرين المعاني الأخرى، والغمر في الخفاء من أجل تجربة جديدة للتواصل. محركين ومشجعي هذا العشاء كانت محافظة أريتسو مجانبة مع الاتحاد الإيطالي لفاقدي البصر يوسي، والذي تمكن من الاحتضار إلى المدينة الشيف إيميليانو وفريقه الشاب من الطباخين، جميعهم متخصصون مع مشكلة النمو أو ضعف البصر. الهدف من الفعالية هو رفع وعي المشاركين حول الإعاقة وحول ضعف البصر، وذلك من خلال إحضار الطعام في جو معد تماما بوجود منيو بالإضافة إلى مفاجآت أخرى. تم الاحتفال الثلاثاء الماضي يوم السفر للإنترنت، واليوم كان مخصصا من أجل أمن الشبكات من قبل الشباب في 90 بلد. الشعار المختار لعام 2013 والإعلان اتصل باحترام، والثيمة المسؤولية والحقوق في الشبكات. وحول هذين الثيمتين تعمل في الأراضي الأريتينية مؤسسة ميتودو، حيث تعمل في المدارس الإعدادية في مونتيفاركي، حيث خططت للانطلاق من بدايات شهر سبتمبر في مشروعها أنا مثلك، ومن أجل إعطاء جواب نظرا لزيادة المضايقات للأولاد سواء كان في الأماكن العامة أو سواء في الباص أو الأماكن الرياضية. بوجود الآبد، الزراعة لديها أيضا مكاسب اجتماعية. بعد مشروع مصنع الرغبات تأتي الآن فعالية جميعها في الحقل مدعومة من مجلس مقاطعة توسكانا، موجهة إلى الأشخاص أصحاب الإعاقة سواء من الشباب أو البالغين بإعاقة الداون أو إعاقات أخرى. الآن هم مشغولون بالمصنع، والذين سيأخذون جزءا من المشروع والذي يأتي ضمن العمل، والذين سيأخذون نسبة مئوية من المال مقابل العمل المنفذ. وهذا أيضا يشمل اهتمام آخر بهذه الفئة، والشكر يعود على التعاون بين المؤسسات والقطاع الثالث المؤسساتي.